हम स्टार्ट करेंगे तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहा जाता है? एक हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाकर पढ़ने को मुरक्कबात कहा जाता है। अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम, लाम अलिफ, लाम हा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ, काफ, काफ बा, काफ बा, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ था, बा ता सा, नून शा, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, शा अलिफ, सा अलिफ, बा सीन, यासीन, नून सीन, तासीन, तासीन, ताजीम, ताहा, नून खा, जाहा, बाजीम, जामीम, बामीम, नून मीम, तामीम, तामीम, बाया, या, नून या, ताया, ताया, नून बालाम, ता नून लाम, बा जालाम, जा तालाम, ता तालाम, नून बानून, बा नून नून, ता जानून, या तानून, ता तानून, जीम, हा, खा, हासा, ख्वाबा, जीम ता हाता, या जीम बा खाता, ता हा, बाता, जहा, ताहा, नून ता, हा, जहाबा, बाहा अलिफ, बाहा मीम, दाल, दाल, जीम दाल, खा दाल, रा, जा, जीम रा, खाजा, रा, जा, जारा, ताज़ा, सीन, शीन, सीन लाम, शीन लाम, स्वाद, द्वाद, त्वा, द्वा, स्वाद बा, त्वाबा, त्वाद अलिफ, त्वा अलिफ, आइन, गैन, हमजा, गैन जा, गैन रा, स्वाद आइन,
ضاد غين با عين دال تا غين ضال ألف همزة واو همزة شا همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام را فا ميم ميم حاميم لام ميم तामीम तामीम ता। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।